programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ipaningkamot ang katawanan sa matag usa. Studio Guapings, Davao News and Comedy Affairs. Maayong adlaw kaninyong tanan Davao, Southern Mindanao, tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan o tibuok universe nga maabot sa among pagsibya og online. Human ang pipila ka tuig natong panagbiya sa iri. Gibalik ng paborito ninyong ginisaya nga programa nga inyong angayan alang-alang sa inyong kalipay. Kini ang bakong ilis nga programa nga ang katawanan nga walay paghimakat pa naay daghang kalingawan bisan naay sabit. Kini ang inyong video host sa kaniya to hangtod karon Toto mo diha nagtutok sa nag-inusahan Toto totoo. May isang joke tayong ibigay sa inyo ngayon. Alihan ang mga nagbagang joke sa mga lawa. Naay usa ka babae nga nag-adto sa simbahan o nag-ampo. Sulti sa babae nga nag-ampo, Ginoo hatagi ko og kwarta bisan 100 pesos lang. Sa dihang naay lalaki nga katapad og galit na lang nadungog ang pag-ampo sa babae. Sulti sa lalaki nga himuot nahisamot ka buti nganong hatagan og sintos sa Ginoo samtang migawas sa pitaka ang 50 og itsa niya sa babae nga nag-ampo. Apan sulti sa babae nga nag-ampo, salamat kaayo Ginoo sa inyong gihatag kanako. Apan sa sunod nga muhatag ka man, ayaw ipaagi ning tawhana nga naha sa akong tapat kay ang imong gihatag nga sintos gikuhaan niya og 50. Wala man ako mag-opinion og ining joke. Apan usa lang ang advice nako sa kinsamang tawhanang nag-ampo aron maghatag lang pag daginos aron naay makuha at chichi. Usa pa nga naay usa ka babae nga naa sa kwarto og galit lang giatake sa kasing-kasing. Namatigdan ang sabana nahitubong pag-atake sa asawa. Sulti sa babae, hapit gid ko mamatay han. Sabot baya kang dungan kita mamatay. Apan tubag sabana, una lang day, muapas lang ko. Naisamot ayaw ko mamatay. Mga inday kayo ron mudala ang imong bana unta sa hospital. Mutaas gyud unta ang kinabuhi. Pagkaroon mo mga bala nga dili maghulat na mamatay una ang inyong mga asawa. Una kita mahuman na ay pahabol alang sa mga reklamo pinaagi sa atong text line. Gikan kang Inday Apir sa Barrio Pampanga. Hello DJ Toto, mangayo unta ko og advice gikan kanimo kay ang akong uyab nangita og regalo alang sa akong igsuong hapit ng makaslon sa lalaking way gusto. Kay lisod magpangita og maayong butang nga iparegalo. Ano ito ba? Sa ako nga tubag ang nagpadala og sulat kanako.
na naamay daghang regalo din na ito mapalit. Ang problema lang lagi, kung nakay kapalit, wala man din ang gisulti din sa sulat kung napakikwarta. Ang imong gisulti din, kung sa'yo advice nga gipangayon nimo alang sa mga regalo. Kung regalo ang isgutan, kaya tindaghana. Sorry, Mom. Pero ang kwarta, gamay ra. Baba! Bisa buat main butang. Hagba tayo. Unsa na ni? Ulahing panawagan gikan kang remote control o kiri kon sa kanto pansit. Uy, mayong adlaw kaninyang tanan no? Mga taga-tip yung mga nagkatanaw ini. Mayong hapon totoo, tulo ka tuig ming nag-uyab apang hangtod karon wala mi kauyon sa mga suswi sitwasyon ikan sa amuang ginikanan o sa amuang magulang kon asa nga simbahan o resort may magpakasal sabangin may ninyo pili kung kasal ang isgutan amor gamay-gamay lagi experience ani kung kagi kasal kung gusto mong kasal hindi man ninyo hida sa talong oribe pero mas nindot yun nga inyong i-hit sa samal sa Blue Jazz. Ay, sorry, sir. Blue Jazz yun nindot ito bilin na ginawang tinaw dala ug mao kato ang mga kalingawan o katawanan karong adlaw hangtod sa saludan natong tanang uban. Daghang salamat ug ayaw kahadlo kay hadlok maning daan sa tanang nagtanaw og naminaw. Dili kini TV Patrol 24 oras og aksyon kay naa ang programa nga walay paglubad, walay paghimuot og kanangpan, nga walay kaaktan og walay kalagot katawanan, nga walay paghimagat o kamatuoran lamang ang among gihatod kauban sa dili tinuod. Kung nakamoy problema ipadala ninyo sa inyong DG totoo ang inyong problema kung unsa man na hala suluma. Kini ang inyong naginusarang DG totoo mo lihan nagtutok sa totoo. Bye-bye, Philippines. Muna na po ka panagbiya ang atong pag-aulan. Ang tud kamatayon. Amor. Relax. Claro, comandante. Oh, claro. Diba? Ha. Okay na. Ay, hindi siya naman. At ako